ओं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथचरणयुक्तं ब्रह्म रुद्रेन्द्रवन्दं वेदानां सारमिशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करव मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमस्कार जगन्नाथ प्रेमी दर्शक वृंद, आज अध्याय आम आलोचना करवा श्री जगन्नाथ एवं भक्त बलराम दास। भक्त बलराम दास जगन्नाथंकर बालीर रथ निर्माण करी समुद्र कूल से जिते जगन्नाथ को आकुल प्रार्थना कले सेतबे जगन्नाथ महाप्रभु से तांकर नंदीघोष रथ छाड़ी चली जाते बाली रथ को भक्त बलरामंकर बाली रथ को विराजमान करथिला। से संपर्क में आम जाना जे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा सहित जड़ित ये जो बलराम दास सहित भक्त बलराम दास से होचंती जगन्नाथंकर से परम भक्त एवं सेवक माने से जिते नंदीघोष रथ को से चढ़िले से जिते बेसाड़ सीधा सड़क आसी जिते नंदीघोष रथ से चढ़िले से सेवक मैंने गला धक्का मारी नंदीघोष रथ रु तल को पकई देते। एथि से अभिमान से जाइए जो समुद्र बालीकूल माने समुद्र कूल को महददी कूल को माने चली जाते से तपस्या ताकर जगन्नाथंकर आराधना करते। जो विश्वदेवता प्रभु श्री नीलाद्रीनाथंकर 12 मासरे 13 यात्रा अनुष्ठित हुए। श्री गुंडीचा यात्रा बा हूँ रथ यात्रा हूँ महाप्रभुंकर सर्वश्रेष्ठ यात्रा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया हूँ प्रभु श्री जगन्नाथ से रत्न सिंहासन बाहरती और सर्वसाधारण भक्त श्रद्धालु भक्त मान से दर्शन दियंती। श्रीमंदिर जो रत्न सिंहासन बाहरी था बड़दाण्ड को एवं तांकर पतित मान से उद्धार करती धूली धूसरित जो बड़दाण्ड को ओह्लई आसती भक्त जनकर भक्त मानकर गहल से सम्मिलित हुअन्ति एवं बड़दाण्डे माने माने जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते तांकर कृपा लाभ करती। एवं आमर मंदिर भितर कौन जगन्नाथंकर मंदिर भितर अनेक कटकणा रही केवल हिंदू भक्त व्यतीत अन्य माने संप्रदायर व्यक्ति माने से मंदिर भितर प्रवेश करें ना। किंतु ये जो रथ यात्रा माध्यम महाप्रभु से बड़दाण्ड को जिते ओह्लई आसती से लक्ष लक्ष भक्तों भितर से सम्मिलित हुअन्ति तांकरी पहंडी विजय हुए तापर रथ चढ़ी से तांकर जो गुंडीचा मंदिर को यात्रा करती। एभली किसी घटना घटे प्रभु तांकर प्राणप्रिय भक्तों फल कि माने बड़दाण्डे नंदीघोष रथ से अटकी जाती। आषाढ़ मासर ये जो श्रीक्षेत्र में जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा बड़दाण्ड फाटी पड़ुछि जनसमुद्र रे एवं गुंडीचा मंदिर अभिमुखे माड़ी चली 3टी रथ। हठात कौन है लोक गहली मध्यरु जो नंदीघोष रथ ऊपर को चढ़ी आसिले ये जो बलराम दास सेवक माने तांको अटकेले। बलराम दास तांकर देहरे माने से गणिकालय सीधा सड़क चली आसछंती तांकर देहरे जो माने तांबुला एवं कुंकुमर गार तथापि लिभि नाई। ये जो बलराम दास पुरीर बासिंदा जगन्नाथंकर परम भक्त एक समस्ते जानती तथापि से माने शौच न होई अशौच अवस्था सीधा सड़क से गणिकालय आसी रथ उपर चढ़ी जाइथिबारु रथ उपर चढ़ी जाइथिले। तेणु बलराम दास को सेवक माने गला धक्का मारी ठेली देले तल को जहाँफल कि बलराम दास अपमान क्रोध दुख एवं अभिमान ये भक्त बलराम दास चली आसिले जो बांकी महाल निकट को एवं समुद्र कूल को सेठारे बाली से कौन कले 3टी रथ तैयारी करी प्रभु जगन्नाथ को स्मरण करी कहले हे प्रभु तुमे जदि प्रकृत भक्त वत्सल तेबे बड़दाण्ड छाड़ी मोर ये बाली रथ रे तुमे आसी विजय कर। भक्तर आकुल प्रार्थना रे भक्तर जो आकुल प्रार्थना प्रभुंकर कान पड़ा पर से कौन आउ नीरव हो रही पारती से चली आसिले जो बलराम दासंकर बाली रथ को एपटे कौन है ना श्रीक्षेत्र में कौन है सेतबे जो बलराम दास से माने श्रीक्षेत्र को चली आसी से थे सोमनाथ महापात्र पुत्र ये जो बलराम दास से थरे आसीथिले जगन्नाथंकर दर्शन निमंते। मात्र पथ मध्य एक सुंदरी गणिका को देखा से पाइले एवं जगन्नाथंकर दर्शन आसी माने जगन्नाथंकर दर्शन करने को भूली से गणिकालय से जो जमुना से जो गणिकार नाम था जमुना तांकरी पछे पछे चलीगला एवं काम जड़ा तांकर जो काम बासना को से चरितार्थ करने एवं से रहुथबा गणिकालय जाई से सेठारे पहुँचला एवं तांकरी प्रेम से पड़ीगला एवं जो 22 पाहाच चढ़ा को आसीथिबा जो पाद सीधा चलीगला ये जो गणिकालय तार जो घर निकट को एवं तापरे से दिन राति से रहिला
ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଦିନ ଥିଲା ମାନେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଯମୁନାର କୂଳରେ ପ୍ରେମାଳ ଉପରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ। ହଠାତ୍ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଣକୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଯେ ବଳରାମ ଦାସ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲା, ମାନେ ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନକୁ, ମାନେ ମୁଁ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପଥ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏଇ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଗମନ କଲେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ସେଇଠାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ଅଧମ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟା ମୋହରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଏସବୁ ଭୁଲି ସେ ଭାବ ବିହଳ ଭାବରେ ସିଧା ଚାଲିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ, ରଥ ଉପରକୁ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମାନେ ଉପରକୁ ସେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲେ, ନାନା ଭାବରେ ତିରସ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ଯମୁନା ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ ସେ ରହିଥିଲା ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ଗାଲରେ ସେ ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟାର ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚୁମ୍ବନ ଏବଂ ତାମ୍ବୁଳ କୁଙ୍କୁମର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅପବିତ୍ର ସେ ମହାପାପୀ। ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ସେବକମାନେ ଗଳା ଧକ୍କା ମାରି ତାଙ୍କୁ ରଥରୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ କଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଯେ ମୁଁ ତୋର ଭକ୍ତ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ, ତୋ ଭକ୍ତି କରେ। ତେଣୁ ତୋର ଭକ୍ତକୁ ମାନେ ତୋର ଭକ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୋରି ସାମ୍ନାରେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ମାଡ଼ ନିନ୍ଦା ଖାଇବେ। ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନୀରବରେ ଏସବୁ ଦେଖି ସହି ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ଅପମାନ, କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଭିମାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯଦି ତୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବି ତାହେଲେ ଏ ବଳିଆ ଦାସ ନ ଛୁଇଁବା ଯାଏ ତୋର ରଥ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଲେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ। ବାଲିରେ ତିଆରି କଲେ 3ଟି ରଥ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଆଉ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିବେ? ସେ ବାଲି ରଥକୁ ବିଜେ କଲେ। ସତକୁ ସତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରଥ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ଇଞ୍ଚେ ସୁଦ୍ଧା ରଥ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗଜପତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ ରାତ୍ରିରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ଗଜପତି ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥରେ ଆଉ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ। ସେଠାରେ ବଳରାମ ଦାସ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କହି ତୋର ସେବକମାନେ ବା ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘୃଣା କରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରଥରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଯାଇକରି ସେ ବାଲିରେ ମାନେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ମୋରି ରଥ ତିଆରି କରି ସେ ବାଲିରେ ରଥ କରି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ତାରି ରଥକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ଆଣିକରି ତାକୁ ରଥ ଉପରେ ବସା, ସେ ରଥ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋର ରଥ ଗଡ଼ିବ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ନିଜେ ଗଲେ ସସମ୍ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଯେଉଁ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ରଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏବଂ ତାପରେ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ସେ ଟାଣିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ରଥ ଘର ଘର ନାଦରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ, ତାଙ୍କର ବାଲି ରଥକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓମ୍ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ।